जय जगन्नाथ पिलाମାନେ आज आमर एक नूतन वीडियो को आपण स्वागत। आज वीडियो रे आमे प्रगतिवादी साहित्यर समसामयिक कवि मनमोहन मिश्र पर आलोचना करबा। तो मनमोहन मिश्र जने विप्लवी मार्क्सीय चिंताधारा सम्मिलित जने कवि थिले। तो तांको कवितारे मार्क्सवादी चिंताधारा विशेष भाव प्रतिफलित। तो देखिबा मनमोहन मिश्र 1920 मसीह जन्मग्रहण करछन्ती। 2000 मसीह तांकर तिरोधान घटुछि। तो तांको कवितारे से लाल पताका लाल सूर्य को साम्यवादी प्रतीक भाव ग्रहण करछन्ती। तो मुक्ति संग्राम मानविकतार अधिकार कवितार से आह्वान देते। शोषित श्रमिक जनता को कविता मध्यम से एकजुट कराई। तो कवितार आम देखा कारागार अलोड़ा अवसर आलस्य भितर कार्यक्षेत्र नोखुरा संतोष भितर सुखरे और दुखरे अभिमान और विनय नाना मनोभाव भितर ये संगीत जाक लिखी से मत देउछन्ति। तो तांकर जो कविता संकलन रही कोटि कंठे से मत प्रदान करछन्ति। तो भगवती चरण पाणिग्राही स्मृतिचारण में से कोटि कंठे कविता रचना करछन्ति। ई कोटि कंठे कविता संकलन में स्थानित कविता गुड़िक सरकार द्वारा बेआईन बोली घोषणा करा जायथिला। तो परवर्ती समय एथिरे स्थानित कविता गुड़िक जीवनर जयगान संकलन में स्थान पाई। जीवनर जयगान संकलन 1952 में प्रकाश पाई। तो तापरे आमे तांकर कविता संकलन मध्य देखा जनतार डाक मुक्ति डाकरा तापरे नुआ गपटी लेख आवाज एगुड़ी परीक्षा पड़े। कविता संकलन गुड़िकर ना ऑप्शन थी आपण मानक तार रचयिता नाम सिलेक्ट करने पड़ो। तो तांकर ये कविता संकलन आउ केतोटी कविता संकलन रोचे देखा मुक्ति डाकरा गोटे संकलन। तो ये भाव में कविता संकलन गुड़िक रही। परवर्ती समय आम देखा मुख्य मुख्य कविता गुड़िक। तो विशेष भाव में कवितार आम देखा पाइबा से युद्ध परवर्ती समय पृथ्वी रे जो परिस्थिति सृष्टि होइछि आउ पृथ्वीवासी शांति जो व्याकुलता होउछन्ती ताकू नै से मध्य कविता रचना करछन्ती। से मध्य मुक्ति कामना करछन्ती जते बेले पृथ्वी दुईटी विश्वयुद्ध सरी जाउछि पृथ्वी रे आउ से विश्वयुद्धर प्रभाव पृथ्वीवासी ऊपर पड़ुछि आ से माने हाहाकार पालटि जाइछि पृथ्वी पृष्ठ। सेतिके बेले मनमोहन मिश्र परि कवि माने प्राच्य बा पाश्चात्य उभय कवि माने मुक्ति कामना करछन्ती। तापरे आमे देखिबा समाज रे जो शोषण अत्याचार रही आमर शोषक गोष्ठी पुंजीपति मानकर जो शोषण अत्याचार रही ता विरुद्ध में से स्वर उत्तोलन कर कविता मान। तो देखा से केतोटी कविता कविता गुड़िक सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्था प्रति से प्रतिक्रियाशील होती। तो मुक्ति डाकरा कविता से मध्य गोटे अन्यतम। तो स्वाधीनता पर राजनीतिक नेता सरकारी कर्मचारी ग्राम्य डीलर मानकर जो नैतिकताहीन कार्य चित्र मुक्ति डाकरा कविता देखा मिले। ता सहित अन्य कविता गुड़िक सब वर्णना रही। शांति डाकरा कवितार परमाणु बोमार अधिकारी मार्किन राष्ट्रनायक को शांति प्रतिष्ठा से आह्वान देते। मुक्ति निशाण तोर तोल नुहे खाली कोरिया रक्त तोफान ये कविता गुड़िक समाज और अर्थनैतिक साम्य से कम्युनिस्ट सरकार प्रतिष्ठा आग्रही होती। कविता मध्य देखा हे शैतान हे शैतान कवितार स्टालिन नेतृत्व को से स्वीकार कर संग्राम आह्वान देते। मनमोहन मिश्र कामना करछन्ती पृथ्वीर पुंजीवादर शिविर ध्वंस हो। अर्थात आम जो जमीदारी प्रथा रही राजा राजा शासन रही से गुड़ी से माने विरोध करछन्ती आ से पुंजीवादर शिविर क्यों भाव में ध्वंस हो आम शोषित गोष्ठी श्रमिक मैंने क्यों भाव में जाग्रत हे से प्रति से सचेतन थे कविता गुड़िक आम देखा पाइबा। तो कवितार चाषी कृषक और मेहनती जनता को मुक्ति से आह्वान देते। हुओ आगुसार कवितार आम देखा अंश गोटे भात लोड़ी पाइलु जेबे गुड़ी लाठी जमी लोड़ी पाइलु तो मशाणी माटी धमनी रे तोर रक्तर ताती एबे की करेनी फुकार। तापरे आम देखा जो जीवनर जयगान कविता संकलन कथा कहली जे कोटि कंठे कविता संकलन में जो कविता गुड़िक रही से कविता गुड़िकर समाहार जीवनर जयगान कविता संकलन प्रकाश पाई। तापरे आम देखा नुआ गपटी लेख किए सीए दुईटी रूपक कविता रही जो से सब विषय कहते। तो देखा से नुआ गपटी लेखर गोटे अंश नुहे बाट बजारे दलित बाजा बुकुर रकते तो निशाण तुही पजा जागरे सर्वहरा हरिबा हेब बंधन फास जिणवा हेब धरा ये भाव में पदगुड़िक आम जापर से क्यों भाव में विप्लवी मानसिकता मध्य रही। तो आवाज कविता संकलन में जो कविता गुड़िक स्थान पाई से स्वाधीनतार स्वप्नभंगर चित्र रही। तो स्वाधीनता परवर्ती समय स्वाधीनता पूर्व नेता मैंने जो राम राज्यर स्वप्न देखी से राम राज्यर स्वप्न भांगी जाइए। नेता मैंने स्वार्थपर हो जाती निजर उन्नति
କଥା ସେମାନେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ସେଇ କବିତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଇ କବିତା ସଂକଳନର ଗୋଟେ କବିତା ହେଉଛି ଭୂମିଦାନ। ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଉଛି ତୋର ମୁକତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଉଇଁଲା ଆଖି ତୋର କିଆଁ ଛଳ ଛଳ ଯାହା ଲାଗି ଲଢ଼ିଲୁ ତୁ କାରାଗାରେ ସଢ଼ିଲୁ ତୁ ଫାଶୀ ମଞ୍ଚେ ଚଢ଼ିଲୁ ଆଖି ତୋର କିଆଁ ଛଳ ଛଳ। ତ ଏଭଳି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ହେ ନବପଥିକ କବିତାରେ ଦୁସ୍ଥ ଶୋଣିତ ଅନାଖ୍ୟାତ ଜନତାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ତାପରେ ଚାହା ବଗିଚାର କୁଲି କବିତାରେ ଶ୍ରମିକ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ଶୋଷଣକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଆଉ ମାନେ ଧନୀ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ଗରିବ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କୃଷକଟିଏ ଶ୍ରମିକଟିଏ ଅଳ୍ପ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ତଳ ସ୍ତରର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ତାର ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରହିଛି ତାହା ପ୍ରତି କବିଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତାଟିଏ ତାର ଏବେ ତ ଆମର ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ନାହିଁ, ଛୋଟ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ପରିବାରରେ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ସୀମିତ ରୋଜଗାରରେ ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଉଳ ସମାଚାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ରହିଛି। ନୂଆ ଗୀତ ଶୁଣିଯା ଚଳା ଦୋକାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୀତ ଶୁଣିଯା ଚଳା ଦୋକାନ କବିତାରେ ଏଇ ଦୁଇଟି କବିତାରେ 1967 ମସିହାରେ ପଟିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ରହିଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି କବିତା ଅପ୍ରକାଶିତ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଅଛି, ସେଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଥିରେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଭାତ ରହୁନି, ଚାଷ ଜମିର ଅଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, କୁଲି ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇସବୁ ସାମାଜିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ କବି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଯେ ତୁ ତ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତୋର ଅଧିକାର ପାଇଁ ତୋତେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଖଟିଖିଆଟିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି ଆଉ ଶେଷରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କବିତା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବା। ତ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ରୂପ ପାଇଛି। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ଘଟୁଛି, ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତ ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉପଜୀବ୍ୟ କରି କବି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ଡଲାର ପାଖରେ, କବି କହୁଛନ୍ତି ଡଲାର ପାଖରେ ସେ ନିଜକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଯେ ଦେଶରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶରେ ରକ୍ଷକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବା ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଉନ୍ନତି, ନିଜର ବିକାଶକୁ ସେମାନେ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତାର ମାନେ କବିତାରେ କ'ଣ ରହିଛି ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ, କବିତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ରମ୍ୟ ରଚନା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗଲା ମହାଯୁଦ୍ଧ ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚଳନ୍ତି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ, ଚଳନ୍ତି ଭାଷାର ବିଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତ ଏଇଭଳି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।